alrededor de unos 50 minutos antes de la comida. 우리 성경 한 구절 읽고 말씀 보겠습니다. 열왕기상 2장 3절입니다. Vamos a ver un versículo de la Biblia. Vamos a ver. 3장 9절. Vamos a ver Primera de Reyes 3:9. 열왕기상 3장 9절입니다. Vamos a ver Primera de Reyes 3:9. Dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? 솔로몬은 지혜의 왕이었습니다. Salomón era el rey sabio 하나님이 그에게 지혜를 주셨고 y a él le dio sabiduría. 그 지혜를 가지고 왕 역할을 잘했던 사람입니다. Y es una persona que con esa sabiduría se encargó de ser buen rey. 오늘 말씀을 보니까 듣는 마음을 종에게 주사. Y nos dice la palabra que dice que él pidió un corazón entendido para juzgar. 소를 1000일 동안 잡았습니다. Entonces durante alrededor de 1000 años, durante 1000 días, perdón, él estuvo dando sacrificios. 하나님께 제사를 드리기 위해서 1000번의 제사를 드렸습니다. Entonces él tenía 1000 holocaustos. 소가 1000마리가 죽은 거예요. Entonces 1000 bueyes murieron. 대단한 일이죠. Es algo sorprendente lo que pasó. 그것을 보고 하나님께서 솔로몬에게 음성을 주셨습니다. Y Dios le permitió escuchar la voz. 네가 원하는 게 뭐냐? Y le preguntó: ¿qué es lo que tú deseas? 그때 솔로몬이 이런 마음을 하나님께 아뢰는 겁니다. Y aquí Salomón describe el corazón que él posee ante Dios. 듣는 마음을 저에게 주옵소서. Que le pueda dar un corazón entendido. 오늘 오후 시간 조금 이렇게 좀 피곤한 시간이지만 말씀을 통해서 좀 들려지는 시간이 되면 좋겠습니다. Aunque puede ser un tiempo en donde ustedes puedan estar cansados, espero que ustedes puedan tener un corazón de entendimiento al escuchar la palabra hoy. 성경은 공부해서 알아지는 책이 아닙니다. La Biblia no es un libro que podemos discernir porque nosotros la estudiamos. 저는 사서였기 때문에 많은 책들을 이렇게 다뤄봤습니다. Yo fui bibliotecario y yo traté con muchos libros. 또 독서 치료라는 그런 프로그램도 있습니다. Y también había un programa que se llamaba Sanidad por Lectura. 책을 통해서 사람을 치료하는 거죠. Entonces se intentaba sanar a las personas a través de la lectura. 지금은 안 합니다. Hoy en día no lo estoy haciendo, claro está. 왜냐하면 다 부분적인 얘기이기 때문에 이 말씀을 전달하는 일에 중심을 다하고 있습니다. Pero realmente yo estoy entregando todo mi corazón para compartirles esta palabra hoy. 우리 두 번째 시간으로 요한복음 내용을 보겠습니다. Hoy en este segundo tiempo me gustaría compartirles un poco acerca del libro de Juan. 20장 31절입니다. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. 이 말씀 구절은 전체가 한번 다 읽으면 좋겠습니다. Me gustaría que todos juntos al unísono leyésemos este versículo. Juan 20, versículo 31. Juan capítulo 20, versículo 31, 1, 2 y 3. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 1차적으로는 요한복음의 기록의 목적이고 전체적으로는 성경 전체 기록의 목적입니다. Nos podemos fijar en que este es el objetivo de la escritura del Evangelio según Juan y desde un punto de vista más largo de toda la Biblia. 이걸 기록한 이유는 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하기 위해서 기록된 것입니다. Estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 알게 하려고 기록한 것이 아니라 믿게 하려고 기록합니다. No para que sepáis que Jesús es el Cristo, sino para que creáis que Jesús es el Cristo. 아는 것과 믿는 것은 다릅니다. Es diferente saber que creer. 우리가 아는 것에 인생을 드리기가 쉽지 않아요. Y es muy fácil que nosotros demos la vida en saber las cosas. 우리 아름다운 아내하고 결혼할 때는 그 사람을 믿기 때문에 결혼하는 거예요. Cuando nosotros nos casamos con nuestra esposa, que es muy hermosa, entonces nosotros lo hacemos porque confiamos en ella, le creemos. 그냥 이름 안다고 결혼할 수 없잖아요. No por saber su nombre nos vamos a casar con alguien. 뭔가 믿음이 가고 그래야 결혼할 수 있는 거죠. Es que cuando ya lleguemos a creer en esta persona, cuando confiamos en esta persona, nos podemos casar con ella. 성경을 읽어서 예수님이 계시구나 라고 아는 것은 믿는 것이 아니에요. Entonces el leer la Biblia y saber, sí existe alguien que se llama Jesús, no es lo mismo que creer en él. 존재만 믿는 것은 믿는 게 아닙니다. El creer en la existencia de algo no es creer en ello. 내 인생을 드릴 수 있어야 믿는 거예요. Debemos de poder dar nuestra vida por ello para decir que creemos en él.
학교 현장에서 어떤 분이 저한테 그렇게 물었어요. Una persona me preguntó a mí. 한국에는 단군이라고 있는 민속 신앙이 있습니다. En Corea hay un folclore, hay un mito de creación con un personaje que se llama Tangun. 자기는 단군을 믿는데. Y él decía, yo creo en este personaje. 제가 목사님 가니까 자꾸 건드리는 거예요, 이렇게. Y bueno, él sabe que yo soy pastor, por eso es que como me estaba molestando. 업무 시간인데 자꾸 그러는 거예요. 자기 단군 믿는다. Y en el trabajo constantemente me decía, yo creo en Tangun. 하도 말을 하길래 제가 툭 말을 건넸습니다. Y me lo decía tanto que yo le dije en una ocasión, 단군에 뭘 믿는데요? bueno, ¿qué crees acerca de este personaje? 그러니까 여선생님이 당황하더라고요. Y entonces él se puso, él no sabía cómo responder. 그냥 단군을 믿는 거예요. Y simplemente decía, yo creo en él. 그 이상 아무것도 없는 거예요. Pero más allá de esto no sabía cómo hablar. 그걸 믿음이라고 말하지는 않습니다. Esto no es lo que es la fe. 우리는 믿는 믿음의 내용이 정확하게 있는 거예요. Nosotros tenemos una fe concreta en la cual tenemos que creer. 그냥 막연하게 성경 알 필요 없어 그냥 믿는 게 아니에요. Es que no es simplemente creer de una forma abstracta, sin base en la Biblia. 복잡하게 믿자는 게 아니라 성경에 말하고 있는 복음을 정확하게 바르게 믿자는 거예요. Claro, no les estoy diciendo que tenemos que tener una fe compleja, pero que tenemos que creer exactamente según lo que nos dice la Biblia. 이게 너무 중요해서 목사님이와 한 팀들이 중남미를 순회하고 있는 겁니다. Esto es tan importante que nosotros con los pastores estamos recorriendo a Latinoamérica para poder compartir de esta verdad. 요한복음 1장을 보겠습니다. Vamos a ver Juan 1 ahora. 1장 7절입니다. Vamos a ver Juan, 7절. el Evangelio según San Juan 1:7. Capítulo 1, versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. 요한복음 1장에서는 예수님을 말씀이다, 빛이다, 생명이다라고 표현을 하고 있습니다. Juan 1 nos describe a Jesús como la palabra, como el verbo, la luz, la vida. 요한복음은 사도 요한이 기록한 거예요. El Evangelio según Juan está escrito por el apóstol Juan. 사도 요한은 12 제자 중에 제일 막내였습니다. Y el apóstol Juan era el menor de los 12 apóstoles. 예수님의 사랑을 받았고요. Él fue amado por Jesús. 예수님과 함께 있을 때 늘 칭찬받고 기원받았던 그런 제자였습니다. Cuando estaba con Jesús, siempre Jesús le felicitaba, siempre Jesús estaba pendiente de él. 사도 요한이 요한복음과 요한 1, 3서와 요한계시록을 쓴 저자입니다. Entonces, este apóstol Juan es el autor del Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, así como el Apocalipsis. 12 제자 중에 가장 오래 살았던 사람입니다. Él es de los 12 apóstoles el que más vivió extensamente. 마테마가 누가는 공간복음은 다 쓰여진 시기가 60년대 중반입니다. Mateo, Marcos y Lucas, estos evangelios fueron escritos alrededor del año 60. 요한계시록은 AD 80년경 이후에 쓰여진 책이에요. Pero el Apocalipsis fue escrito después del año 80. 모든 제자가 다 죽고 난 다음에 혼자 남아 있는 거예요. Cuando él estaba solo, después de que todos los discípulos hubiesen pasado. 얼마나 두려웠을까요? ¿Cuánto miedo habrá tenido él? 함께 가족받았던 12제자가 다 순교를 당한 거예요. Su familia, los 12 apóstoles, ya todos habían pasado la suerte de un mártir. 얼마나 불안했을까요? Él habrá sentido mucha inseguridad. 모두 순교를 당하고 본인은 혼자 남은 거예요. Todos estuvieron como mártires y él quedaba solo. 요한계시록 쓰여진 시기가 AD 90년경 중반입니다. Fue alrededor de los mediados del año 90 que fue escrito el libro de Apocalipsis. 예수님이 불렀을 때 20대가 아니면 10대겠죠. Entonces cuando Jesús lo llamó, probablemente él habrá estado con 10 años, 20 y mucho. 20대 때 부름받았다면 거의 100살 가까운 거예요. Y entonces si él hubiese sido llamado a esta edad de más o menos tener 20 años, quiere decir que cuando escribió su último libro tenía alrededor de 100 años. 사도 바울이 죽어갔던 그 고린도 교회도 사실은 사도 요한이 마지막 책임을 집니다. La verdad es que incluso la iglesia en Corinto que el apóstol Pablo fundó, luego el apóstol Juan se encarga de ello. 사도 바울이 세웠던 그 소아시아 교회의 큰 중요한 교회도 사도 요한이 다 그걸 돌봅니다. También las iglesias en Asia Menor que Pablo levantó, también el apóstol Juan es quien se encargaba de ellas. 에베소 교회 바울이 세웠죠. La iglesia en Éfeso, Pablo la levantó. 필라델피아 교회 다 바울이 세웠던 La 교회. iglesia de Filadelfia, Pablo quizás la levantó 그 también. 교회를 요한계시록에 다 적고 있어요. Y todas estas iglesias las está escribiendo Juan en Apocalipsis. 사도 요한은 초대교회의 큰 증인과 같은 사람입니다. El apóstol Juan es alguien como un gran testigo de toda la iglesia primitiva. 그 사람이 쓰고 있는 요한복음 책입니다. Y este es el evangelio que él escribe.
그 사도 요한이 말하고 있는 거예요. Eso es lo que decía el apóstol Juan. 성경 기록의 목적은 예수를 그리스도로 믿게 하기 위해서 기록했다. Estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 요한복음을 쓴 목적이고 Ese es el objetivo del Evangelio según Juan. 모든 성경이 연결되어 있기 때문에 모든 성경 기록의 목적입니다. Y toda la Biblia está conectada. Este es el objetivo de toda la Biblia. 오전 시간 봤던 것처럼 구약도 메시아가 오실 것을 말하고 있고요. Como lo vimos en la primera hora, el Antiguo Testamento habla de la venida del Mesías. 신약에 오셨고 그분이 다시 승천하셨죠. Y Él vino en el Nuevo Testamento, Él ascendió. 그분이 올 것을 다시 믿는 거예요. Y es que nosotros creemos que Él viene de 다시 nuevo. 오실 것을 믿는 거예요. Creían ellos que venía de nuevo. 구약도 오실 메시아, En el Antiguo Testamento el Mesías que habría de venir. 신약도 우리를 포함해서 오실 메시아를 믿고 있는 거예요. Y en el Nuevo Testamento, incluyendo a nuestra fe, también creemos en el Mesías que volverá a venir. 구약과 신약의 믿음이 똑같은 거예요. Entonces la fe del Antiguo y Nuevo Testamento no varía. 바라보고 믿는 거예요. Es que nosotros creemos en que Él va a venir. 그 사도 요한이 오늘 요한복음을 쭉 써나갑니다. El apóstol Juan, que compartía esta fe, también describe todo esto acerca de su evangelio. 왜 20장 31절에서 성경 기록의 목적을 말하고 있습니까? Porque es que en Juan 20:31 escribe el objetivo de la escritura de la Biblia. 수많은 표적을 일으켰는데 사람들이 예수를 그리스도로 믿지 않아요. Es que Él había hecho muchísimos milagros. Jesús hizo muchos milagros, pero la gente no le creía a Él como el Cristo. 부인할 수 없는 어마어마한 기적들을 다 보였는데 그들은 그 예수를 그냥 자기 문제 해결할 분으로 믿는 것이지 구약에서 말한 그 메시아를 믿고 있지 않는 거예요. Y a pesar de que Jesús había causado grandes portentos que nadie podía negar, las personas no lo miraban como el Cristo, sino se fijaban en Jesús simplemente como una figura que podía resolver sus necesidades y ya. 요한복음 주 내용은 예수를 그리스도로 안 믿네 이 내용이에요. Entonces, el contenido principal de Juan es acerca de las personas que no creyeron en Jesús como el Cristo. 그리스도라고 스스로가 계속 많은 사람들에게 계시를 하고 알려주고 표적을 통해 전달하는데 사람들은 그 예수님을 메시아로 안 믿는 거예요. A pesar de que el Señor mismo les reveló y les anunció y también les mostró muchos milagros a las personas para anunciar que Él es el Mesías, las personas no lograron creer que Él es el Mesías. 그리스도란 단어가 한국어 성경어로 그리스도란 단어가 신약 성경에서 524번 나옵니다. Si nosotros examinamos la palabra Cristo, por lo menos en la Biblia en coreano aparece 524 veces. 그리스도를 설명한 내용 말하면 더 많겠죠. Claro, habrá mucho más contenido que explica acerca de este Cristo. 찬송, 찬미, 찬양 글자를 더해도 300개가 안 남아요. Aunque juntemos las palabras alabanza, alabanza, canto, gloria y todo esto, aunque juntemos todas estas palabras, no alcanzan ni a mencionarse 300 veces. 신구약을 다 검색해도 300개가 안 넘어요. Y aunque examinemos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, estas palabras no aparecen siquiera más de 300 veces. 근데 그리스도라는 단어는 신약 성경에서만 524번이 나와요. Pero Cristo, solo en el Nuevo Testamento aparece 524 veces. 이건 중요한 이야기. Esto es algo sumamente importante. 그 단어가 많다는 얘기는 그것을 설명하기 위해서 계속 말하고 있다는 얘기예요. Es que el hecho de que haya aparecido tantas veces esta palabra quiere decir que hay una explicación contundente acerca de esto. 근데 이게 안 보인다는 것은 저주입니다. Pero si esto no entra a nuestros ojos, verdaderamente es una maldición que no lo podamos ver. 이게 안 보인다는 얘기는 정말 불쌍합니다. Si no podemos ver esta verdad, es algo que da mucha pena. 이거 안 보이는 목사가 많습니다. Hay muchos pastores que no logran ver esta verdad. 가슴이 덜컹해요. Y entonces a mí me pesa el 이거 corazón. 모르고 뭐 설교하지? Es que si la gente no conoce esto, ¿de qué predica? 성경을 들고 뭔 얘기하지? Cuando ve la Biblia, ¿qué es lo que ellos ven? 목회자가 예수를 그리스도라고 말하지 않으니까 예수를 그리스도라고 믿는 성도가 없는 거예요. Como los pastores no hablan que Jesús es el Cristo, los creyentes tampoco pueden creer que Jesús es el Cristo. 그러니 교회 문제가 가득한 거예요. Por eso es que la iglesia está repleta de problemas. 한국 사람들은 인사 잘 안 합니다. Los coreanos no son muy buenos en saludarse. 악수 잘 안 합니다. No se dan la mano para saludarse. 그냥 뭐 이러고 맙니다. Simplemente es un saludo desde lejos. 여기 오니까 다 안아주시고 그라시아스 인사하는데 너무 감사하더라고요. Pero aquí en Latinoamérica todos me vienen a abrazar y gracias a cada momento, entonces estoy muy agradecido. 중남면 대단한 것 같아요. Me parece que Latinoamérica es impresionante. 한국 예배는 조용합니다. Los cultos en Corea son muy silenciosos. 가끔가다 누가 아멘 그러면 깜짝 놀래요. Y cuando la gente dice amén, de repente uno se sorprende. 조용합니다. Es muy silencioso todo. 일어났다 앉았다 이런 거 없습니다. La gente no se para, no se sienta. 그냥 앉아있다가 조용히 있다가 쑥 나옵니다. Simplemente están en su lugar muy callados y luego se van a casa.
근데 중남미 예배는 일어났다가 앉았다가 손들어 찬양하고 많은 걸 배우고 갑니다. Pero en Latinoamérica la gente se sienta, se levanta, levanta las manos para alabar. Yo aprendo mucho de ustedes. 정말 하나님을 사랑하는 것 같아요. Verdaderamente me parece que aman mucho a Dios. 너무 부럽고 너무 고맙습니다. Por cierta manera, verdaderamente los admiro y les agradezco. 저희가 몇 주 전에 파키스탄 사역을 갔습니다. Unas semanas antes tuvimos la oportunidad de estar en Pakistán. 담임 목사님과 우리 스태프들이 같이 파키스탄에 갔습니다. Nuestro pastor encargado y algunos miembros fueron a Pakistán. 거의 98%가 이슬람이에요. El 98% de esta población es musulmana. 초대교회처럼 우리 여자분들이 다 이렇게 천을 두르고 있습니다. Y quizás es como la iglesia primitiva, pero todas las mujeres tenían un velo puesto tapándose la cabeza. 98%가 이슬람인의 기독교인들이 얼마나 불편함이 많겠어요. Si el 98% de las personas creen en el Islam, ¿qué tan difícil será mantener una vida cristiana dentro de ellos? 불편함 많은 정도가 아니라 생을 걸지 않으면 믿을 수가 없는 거예요. Es que no es hasta el punto de que les es incómodo, sino que si no dan la vida, les es imposible mantener su fe. 그곳에 가서 메시지를 우리 홍강대 선교사가 했습니다. Y allí se fue a dar también un mensaje. 그분들이 30m에 있는 가게도 여자분들이 뭘 사러 못 가요. Incluso es una situación tan crítica en donde una mujer no puede salir ni 30 metros a la tienda a comprar algo, 위험해서. porque es peligroso para una persona. 또 기독교인이니까 많은 핍박을 당하니까 굉장히 그런 목숨을 걸지 않으면 교회 나올 수 없는 그런 분위기. Es que es tan peligroso que en todo momento corren riesgo de muerte y si no dan la vida para su fe, les es imposible dar el culto. 꼭 가보고 싶은 나라입니다. Es un país que a mí me gustaría mucho visitar, 잠깐 얘기를 들었어요. pero escuché un poco de lo que pasó el equipo allí. 그들에게 예수가 그리스도라는 복음을 전달을 했어요. Se les compartió a las personas que Jesús es el Cristo. 한국 사람만큼이나 이렇게 리액션이 별로 없었대요. Y es como quizás si hubiese sido en una congregación coreana, en cuanto a la reacción, estuvieron muy calmados. 목숨 걸고 교회를 나가야 될 분위기지만 그 사람들이 예수를 그리스도라고 믿는지가 의문인 거예요. Entonces ellos están dando la vida para dar el culto, pero uno tiene la pregunta de si verdaderamente ellos creen en Jesús como el Cristo. 쉽게 교회 가고 쉽게 교회 오는 그런 분위기가 아니에요. Es que para ellos el venir a la iglesia no es de ir y venir fácilmente. 다 목숨을 걸고 교회를 나가고 목숨을 걸고 예수를 하나님을 믿는 것인데 그들의 믿음 속에 예수를 그리스도로 믿고 있다는 믿음을 잘 확인할 수가 없는 거예요. Ellos tienen que dar su vida, ellos tienen que arriesgarse para dar el culto, pero al verlos a ellos verdaderamente uno duda, ¿será que ellos creen que Jesús es el Cristo? 그들을 두고 기도하고 그들의 믿음을 존중하고 너무 기도해야 되겠지만 정말 예수를 그리스도를 믿지 않는다라면 그 목숨 걸게 무슨 의미가 있을까요? Claro que nosotros tenemos que orar por ellos, claro que nosotros los respetamos, admiramos la devoción que ellos dan para el Señor, pero si la fe de ellos no es creer que Jesús es el Cristo, verdaderamente ¿en qué están dando sus 쉽게 할 vidas? 수 있는 이야기는 아니지만 그런 생각을 해봤어요. No es fácil decirlo, pero me he puesto a pensar algo así. 믿는다는 게 뭘까? ¿Qué es creer realmente? 어디에 목숨을 거는 것일까? ¿Qué es dar la vida realmente? 저분들에게 이 복음이 정확하게 들려지면 좋겠다. Verdaderamente sería lo mejor si este evangelio les es predicado de la manera más clara. 우리 교회를 부흥시키는 데는 이슬람 지역에 선교갈 필요 없습니다. Para poder avivar nuestra iglesia realmente no es necesario ir a las naciones islámicas a hacer las misiones. 그냥 지역 전도하고 교인들을 행복하게 해주면 되는 거예요. Simplemente se necesita evangelizar un poco la región, alegrar a las personas y ya para avivar una iglesia. 굳이 그런 일을 왜 하냐? Pero ¿por qué es que nosotros estamos yendo a estas naciones? 예수가 그리스도로 보여졌기 때문에 그 부르심을 향해서 삶을 살아갈 수밖에 없는 거예요. Es porque no tenemos más opción cuando hemos visto el evangelio que Jesús es el Cristo, damos nuestra vida para predicar esta verdad. 한 번이야 설교에 죽음을 당했던 스테반이 그랬고 Esteban, que en un mensaje él dio su vida, fue así. 성경의 모든 인물들이 다 그 중심 갖고 산 거예요. Todas las figuras en la Biblia vivieron con esta fe. 초대교회는 예수를 믿고 어떻게 행복해질까 고민하지 않았습니다. Entonces la iglesia primitiva, después de creer que Jesús es el Cristo, no se ponía a pensar en cómo ellos iban a ser más felices, 어떻게 이 복음을 생각할 수 있을까 늘 기도하고 고민합니다. sino siempre oraron, siempre se pusieron a pensar cómo puedo vivir más por este evangelio. 여러분들과 이런 응답이 있기 바랍니다. Espero que esta respuesta también venga sobre nosotros. 돌아오겠습니다. 요한복음 1장 12절입니다. Si nosotros vemos Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
영접하는 자, 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. Nos dice más, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 이 영접은 그냥 하나님 계시다 이거 아닙니다. El recibir, el creer, el aceptar no simplemente significa está Dios ahí, ya. 아, 성부 하나님, 성자 하나님 계시구나. 이걸 존재를 믿는 게 아니에요. No significa reconocer la existencia de un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 그 예수가 이 땅에 메시아로 나셨고 고난 받으셨고 죽으셨고 부활하셨고 승천하셨고 재림하심을 믿는 그 믿음 말하는 거예요. Nos está hablando de la fe de creer que este Jesús vino, Él nació, Él padeció, Él murió, Él resucitó, Él ascendió y va a volver a venir. El creer esto es aceptarlo. 요한은 베드로를 알고 있어요. Y Juan, Él lo dice. 요한은 바울을 알고 있어요. Juan conocía a Pablo. 요한은 이 모든 초대교회 사건들을 다 본 증인이에요. Y él es un testigo de todas las cosas que habían acontecido. 마지막 사도로서 복음을 전했던 사람입니다. Él es el último apóstol que compartió el evangelio. 그가 말하는 영접은 단순한 예수님 계신 것을 인정하는 게 아니에요. Y entonces simplemente el decir que un Jesús existió en algún tiempo no es la aceptación de la que él habla. 성경에서 말하는 그 복음, 예수가 그리스도라는 그 믿음을 믿어지는 계시되는 알게 되는 그 영접을 말하는 거예요. Cuando realmente nos es revelado, cuando conocemos, cuando creemos, cuando nos percatamos del evangelio de la Biblia que este Jesús que vino es el Mesías, es el Cristo, entonces de esta aceptación estamos hablando. 결론이 뭐냐? 영접하면 구원받고 자녀가 되는데 영접하지 않더라요. ¿Cuál es la conclusión del evangelio según Juan? Que si aceptamos nos volvemos hijos de Dios, pero la gente no acepta. 13절입니다. El versículo 13. 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 하나님께 부름받고 난 사람들만이 예수를 그리스도라고 영접할 수 있는 겁니다. Solamente aquellos engendrados por la voluntad de Dios pueden creer que Jesús es el Cristo. 17절 말씀 보니까 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암은 것이니라. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 모세와 예수를 대칭하고 있는 거야. Es que verdaderamente este Moisés estaba, la gente se apegaba más a Moisés que a Jesús. 히브리서에는 모세를 집을 맡은 종이라고 말하고 있습니다. En Hebreos nos dice que Moisés es alguien que tenía un encargo. 예수 그리스도를 그 집의 아들이라고 표현하고 있습니다. Y nos dice que él estaba en cargo de la casa, pero que Jesucristo es el hijo de este hogar. 그 당시 유대인들이 듣기에는 신성모독인 거예요. Para los judíos en esa época esto era blasfemia. 어디 감히 모세를 향해서. ¿Cómo es que se atreven a hablarle así a Moisés? 신명기서 읽어보셨나요? No sé si ustedes han leído también estas cartas. 신명기서는 모세의 큰 설교 3가지가 나와요. No sé si ustedes han leído el libro de Deuteronomio, pero podemos ver 3 grandes prédicas de Moisés en el libro de Deuteronomio. 어떻게 하나님을 섬기게 될지를 모세가 말하고 있는 거예요. Moisés habla de cómo uno debe de servir a Dios. 그 모든 것들이 유대인들의 율법이 되었습니다. Y todo esto se volvió la ley para los judíos. 그때 선포된 그 율법대로 모든 역사가 진행이 되어져요. Y todas las obras ocurrieron y toda la historia ocurrió en base a esta ley. 그런데 한 동네 나사렛에 있는 목수의 아들 그 예수가 모세와 견줄 만한 인물이냔 말이에요. Pero entonces, ¿será que un pequeño carpinterito de una ciudad llamada, de un pueblo llamado Nazaret, alguien que se llamó Jesús, las palabras de él pueden contender contra Moisés? 사도 요한은 예수를 그리스도가 발견했기 때문에 모세와 견주 얘기할 때 아무런 꺼릴 게 없었어요. Pero el apóstol Juan, como descubrió que Jesús es el Cristo, no tiene ningún problema en poner la palabra de Jesús sobre la de Moisés. 모세의 모든 기록이 오히려 그 메시아를 말하고 있습니다. Es más, él dice que toda la escritura de Moisés hablaba acerca de él. 1장에 많은 내용이 나오고 있습니다. En Juan 1 podemos ver mucho realmente. 45절 말씀 읽겠습니다. Si nosotros podemos leer el versículo 45, nos dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. 빌립이 나다나엘에게 말하는 거예요. Felipe le dice a Natanael: 모세가 율법에 기록하였고 es que hemos hablado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기를 말하는 거예요. Entonces estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 여러 선지자가 기록한 그 이름. Entonces muchos profetas habían escrito de él también. 선지자가 17권이에요. Es que los libros de los profetas son 17. 이사야부터 말라기까지 Desde Isaías a Malaquías. 모든 선지자가 기록한 그 이름. Pero es el nombre de que escribieron todos los profetas. 우리가 만났으니 Y ahora nosotros le hemos encontrado. 그 사람이 요셉의 아들 나사렛 예수니라. Él es el hijo de José, Jesús de Nazaret. 빌립은 구약을 알고 있는 거예요. Felipe conocía el Antiguo Testamento.
그 믿었던 그 그리스도가 자기 눈앞에 온 거예요. Y entonces aquel en quien él creía, el que esperaba, llegó ante sus ojos. 유대인들이 다 외우고 있는 모세오경. Entonces verdaderamente los judíos tenían memorizado el Pentateuco de Moisés. 이스라엘 유대인들이 다 알고 있는 선지서. Y los profetas que todos los judíos conocían. 그 모든 것들이 이 앞에 있는 예수가 메시아임을 증명하고 있다는 것을 깨달아집니다. Se dio cuenta él en este momento de que todo aquello testifica del Mesías que está ante sus ojos. 나다나엘이 빌어서 예수님을 향해서 신앙 고백합니다. Y Natanael, cuando se encuentra con Jesús, confiesa su fe. 1장의 내용이에요. Esto es de lo que se trata Juan 1. 2장에 무슨 내용입니까? En Juan 2, 2장 9절 말씀 보니까 el versículo 9 nos dice. 잔치집에 포도주가 떨어진 거예요. Entonces se había acabado el vino en una fiesta. 포도주를 구할 수 없는 것이죠. Y ya no podían alcanzar más vino. 예수님의 요구대로 하인들이 물을 떠다 붓습니다. Y entonces es que Jesús le ordena a los siervos que traigan agua. 물이 포도주가 바뀐 거예요. Y cambia este agua a ser vino. 다른 사람들은 모르지만 하인들은 아는 거예요. Y todas las personas quizás no lo saben, pero estos siervos sí lo sabían. 이 물이 왜 포도주가 됐는지 그 과정을 누가 알고 있냐? 물 떠는 하인들이 아는 거예요. ¿Quiénes saben el proceso de esta agua volviéndose vino? Solo los siervos. 9절 마지막 전에 있잖아요. Entonces el versículo 9 nos dice, 하인들은 알더라. es que los sirvientes sabían. 물이 포도주가 된 걸 하인들은 아는 거예요. Los sirvientes sabían, los que habían sacado el agua. 대단하네. Entonces, qué 너무 impresionante. 신기하네. Y qué místico. 대단한 기적이네. Qué impresionante, qué milagro. 그것뿐이었어요. Pero ellos se habían quedado hasta esto. 그가 메시아인 것을 발견 못했어요. No pudieron hallar que Él es el Mesías. 그가 그리스도인 것을 영접하게 되는 구원을 받을 것인데 그냥 아는 게 전부 다였어요. Si ellos le hubiesen aceptado a Él como el Mesías, el Cristo, entonces hubiesen sido nacidos de Dios, pero se quedaron en eso. 놀랍네 신기하네. Y sí, qué sorprendente, qué impresionante. Pero hasta ahí. 교회 나서 응답받고 별치를 다 받아서 놀래도 그거를 구원받는 게 아닙니다. La gente viene a la iglesia, es sanada y recibe grandes respuestas, pero ahí se queda. 예수를 아는 거로 구원받는 게 아니에요. Es que no por conocer a un simple Jesús somos salvos. 예수를 그리스도로 할 때 구원받고 축복을 누릴 수 있는 겁니다. Cuando verdaderamente reconocemos a Jesús como el Cristo, es que podemos ser salvos, es cuando verdaderamente podemos ser nacidos de Dios. 11절 뭐라고 말하고 있습니까? El versículo 11 que nos dice, 제자들이 그들을 믿더라. nos dice que los discípulos le creyeron, 제자들이 그 예수를 믿게 된 거예요. que los discípulos creyeron en Él, 그의 영광을 나타내시며 porque cuando Él manifestó su gloria, 일개 사람에게 나타나는 영광이 아니었어요. no era una gloria que manifestaba cualquiera. 예수님을 보는데 예수님 뒤에 큰 영광스러움이 있는 거예요. Es que ellos veían a Jesús y miraban gloria manifestándose detrás de Él. 바울이 다메섹에 엎어져서 물었습니다. Cuando Pablo estaba en Damasco y él cayó de rodillas y preguntó, 주여 누구십니까? Señor, ¿quién eres? 그때 하나님의 영광이 임한 거예요. Y aquí vino la gloria de Dios. 감히 눈을 들 수가 없는 거예요. Y él no podía alzar sus ojos 그 ante esta 영광이 gloria. 예수님에게 임한 거예요. Y esta gloria llegó sobre Jesús. 제자들이 그를 믿으리라. Y los discípulos creyeron. 그를 그리스도라고 믿게 되어진 것입니다. Creyeron que Él es el Cristo. 3장입니다. Si nosotros nos fijamos en Juan 3, 3장에 예수님과 니고데모의 만남이 있습니다. Jesús se encuentra con Nicodemo en Juan 3. 니고데모가 예수님께 질문을 하죠. Y le pregunta a Nicodemo a Jesús, 사람이 어떻게 거듭날 수 있습니까? ¿cómo es que un hombre puede nacer de nuevo? 예수님 뭐라고 말씀하십니까? Jesús, ¿qué le dice? 거듭나야 된다. Es que tienes que nacer de nuevo. 이 고민을 가지고 관원이었던 엘리트였던 니고데모가 질문을 합니다. Y entonces con esto es que Nicodemo pregunta, 사람이 어떻게 다시 태어날 수 있습니까? ¿cómo es que un hombre puede nacer de nuevo? 니고데모 고민을 가지고 돌아가죠. Y entonces Nicodemo no entiende, pero regresa. 16절에 예수님께서 이런 말씀하십니다. Y en el versículo 16 Jesús les dice, 이렇게 말합니다. entonces en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨어요. Es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. 요한복음 3장 16절은 한국에서는요 신자 불신자 다 외우는 구절이에요. En Juan 3:16 es un versículo que en Corea los creyentes y los no creyentes ya se lo saben. 이거 외운다고 그리스도 아는 게 아닙니다. Pero no por memorizar esto es que conocemos a Cristo. 이 구절이 요한복음에 있다는 걸 아는 것 구원받는 게 아닙니다. Y no por saber que este versículo se trata de Juan y que Juan lo escribió es que somos salvos. 예수를 그리스도로 믿을 때 구원받는 거예요. Cuando creemos que este Jesús es el Cristo, somos salvos. 영접하면 될 것인데 니고데모는 주를 영접하지 않고 돌아가는 거예요. Y entonces es que uno tiene que nacer de nuevo con esta verdad, pero Nicodemo no entendió esto y se fue sin poderse salvo. 예수님을 대면했고도 믿지 않는 거예요. Y él al enfrentarse a Jesús no supo esto. 예수님을 그리스도로 인정하고 믿게 되면 다른 차원의 삶이 사라질 건데 그걸 놓친 거예요. Si realmente hubiese reconocido a Jesús por quien es, entonces hubiese empezado una nueva vida para él, pero no pudo. 왜 요한은 이런 내용을 씁니까? ¿Por qué Juan escribe de esto? 예수님을
예수님 믿은 많은 얘기를 기록할 수 있잖아요. Es que él pudo haber escrito tantas cosas que Jesús había dicho. 예수님을 찬양하고 영광 돌렸던 모습 사람들이 많았을 거 아니에요. Es que hay muchos que pudieron haber alabado y glorificado a Jesús por las cosas que él hacía. 근데 왜 안 믿고 돌아간 청년의 이야기를 썼습니까? Pero ¿por qué escribe acerca de Nicodemo que no creyó y regresó sin 이 내용 respuesta? 빼도 되는 거 아니에요. Es que no es diferente a todo lo que él escribe. 사람들이 믿지 않더라 그걸 말하고 있는 거예요. Él está diciendo la gente no creyó. 엘리트가 나왔지만 대단한 지식인이 나왔지만 예수를 그리스도를 믿지 않는 겁니다. Aunque habían élites, aunque habían personas de gran conocimiento, no creyeron que Jesús es el Cristo. 36절입니다. Si nosotros vemos el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 아들을 믿는 자에게는 영생이. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. 예수를 그리스도로 믿는 것이 아들을 믿는 것입니다. El creer en el Hijo, ¿qué es? El creer que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿을 때 영생이 있는 것입니다. Cuando creemos que Jesús es el Cristo, tenemos vida eterna. 그냥 소망한다고 원한다고 되는 게 아니죠. No porque yo lo anhelo, no porque yo lo deseo, es que tengo la vida eterna. 28절 말씀 보니까 세례 요한이 나는 그리스도가 아니다 라고 말합니다. En el versículo 28, Juan el Bautista, él dice, yo no soy el Cristo. 그런데 흥해야 되겠고 나는 쇠어야 하리라. Y él dice, yo tengo que menguar para que él crezca. 4장입니다. En Juan 4 사마리아 여인에 대해서 말하고 있습니다. nos habla de la mujer samaritana. 어제 엔리케 목사님이 말씀 잘해주셨습니다. Ayer el pastor Enrique nos habló muy bien de este caso. 사마리아 여인은 실패한 여인이었습니다. La mujer samaritana era una mujer fracasada. 남편이 6명씩 있을 정도니까 인생이 어떻겠습니까? Imagínense, ella tenía 5 maridos y el sexo no era su marido. ¿Qué vida vivió ella? 하지만 예배를 가지고 고민하는 사람이었어요. Pero era una persona que ella tenía un anhelo acerca del culto a Dios. 어디서 예배해야 될지, ¿En dónde yo tengo que adorar a Dios? 어떻게 예배해야 될지, ¿Cómo le tengo que adorar? 또 그리스도가 오실 거라는 막연한 소망도 그에게 있었습니다. Y ella también tenía una esperanza vaga de que iba a venir el Cristo. 그 메시아를 만나게 된 거예요. Y se encontró ahora con este Mesías. 4장 24절입니다. En Juan 4:24 nos dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. 여자가 말했습니다. Y la mujer le dijo, 메시아 곧 그리스도라는 이가 오실 줄을 내가 알고 있습니다. le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. 그가 오시면 모든 것을 우리에게 말해 주실 것입니다. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. 예수께서 말씀했습니다. Y Jesús, ¿qué le dijo? 내가 그라. Yo soy el que habla contigo. 내가 그리스도다. Yo soy el Cristo, le dijo Él. 장면을 생각을 해보세요. Piensen en este escenario. 예수님 주변에 영광이 확 임하는. Imagínense la gloria de Dios llegando sobre esta mujer. 그 사마리아 여인의 눈을 한번 생각을 해보세요. Piensen en los ojos de esta mujer cuando se dio cuenta de quién estaba frente a ella. 눈이 작아졌겠습니까? ¿Será que ella habrá reducido su vista? 눈물이 가득해졌을 거예요. No, ella habrá llenado sus ojos de lágrimas. 실패한 여인이었지만 갖고 있는 믿음이었어요. Era una mujer fracasada, pero ella tenía una fe. 사마리아 여인이 가질 정도의 믿음이었다면 Imagínense, era una fe que esta mujer samaritana tenía. 그 당시에 이스라엘 백성들은 이 믿음이 다 있다는 얘기예요. Quiere decir que todos los israelitas tenían esta fe. 다 있는데 그분이 이 땅에 왔는데 그를 메시아를 인정할 수가 없다는 거예요. Es que todos tenían esta fe, ellos esperaban al Mesías, pero cuando este Mesías vino nadie le reconoció como tal. 왜냐면 나보다 더 못한 거예요. ¿Por qué? Porque parecía que este hombre era menor a uno. 더 영광스러운 모습으로 와야 되는데 나랑 비슷한 수준으로 온 거예요. Es que él tenía que venir como alguien mayor a mí, pero él lo veo y parece igual que yo. 그가 메시아임을 인정할 수가 없는 거예요. Entonces nadie le reconocía como Mesías. 내 문제를 해결하기는 너무 역부족인 모습인 거예요. Es que alguien que viene a resolver el problema mío viene y es alguien que no parece nada. 뭔가 금관을 쓰고 그 옷을 입고 와야 될 거 아니에요. Tendría que venir quizás con cabello rubio y con un atuendo esplendoroso. 근데 우물가에서 물이나 퍼먹을 정도의 모습이란 말이에요. Pero no, él vino a un pozo a tomar agua. 근데 그 여인에게 내가 그라고 말하는 거예요. Y a esta mujer le dice, yo soy el que habla contigo. 사마리아 여인에게 그가 메시아인 것이 보여지는 거예요. Pero esta mujer logró creer que él es el Mesías. 그게 믿어지는 거죠. Y entonces cambia. 요한복음에서 유일하게 예수를 그리스도라고 선명하게 표현했던 유일한 사람이에요. Esta es la única persona que claramente logró discernir que Jesús es el Mesías, que lo logró confesar. 3장에 했던 니고데모 비교해보세요. Compárela con Nicodemo, que estaba un capítulo antes. 두 만남이 비교가 되잖아요. Ustedes pueden comparar estos dos encuentros. 요한은 지금 뭘 쓰고 싶었을까요? ¿Qué es lo que Juan quería relatar a través de esta escritura? 모든 것이 다 갖춰지고도
메시아임을 인지 못했던 니고데모 모습. Nicodemo lo tenía todo, pero no logró reconocer que Jesús es el Mesías. 모든 것들이 준비가 안 되고 망한 실패한 여인이었지만 예수를 메시아를 만났던 그 여인의 모습. Esta mujer no tenía nada, había fracasado en todo, pero logró creer que Jesús es el Mesías. 이 사건을 시차순으로 적은 게 아니라 Y esto no lo escribió cronológicamente, 사도 요한은 요한복음을 적으면서 무엇인가를 우리에게 전달하고 싶은 거예요. sino que el autor de este evangelio nos quiere escribir algo para transmitirnos una idea. 니고데모 사건이 오늘 있고 사마리아 여인 내일 있는 게 아니에요. Es que lo que pasó con Nicodemo no fue ayer y ahora nos encontramos con la mujer samaritana, no fue así. 예수님 옆에서 봤던 그 장면들을 사도 요한이 그 추후에 기록하고 있는 거예요. Sino que el apóstol Juan escribió esto después de lo que él había experimentado con Jesús. 예수님 돌아가신 지 50년 뒤에 적고 있는 거예요. Esto fue de 50 años después del fallecimiento de Jesús. 왜 적었겠습니까? Pero ¿por qué lo escribió en este orden? 그 예수를 메시아라고 믿는 믿음이 점점 사라지는 거예요. Es que ya estaba desapareciendo la fe de los creyentes de creer que Jesús es el Mesías. 이 성경의 기록의 목적은 예수를 그리스도로 믿게 하면서 기록되었음을 의도를 가지고 요한복음을 적고 있는 겁니다. Toda la Biblia está escrita para que creamos que Jesús es de Cristo, y con ese mismo propósito él escribe el Evangelio según Juan. 하나님이 역사했겠죠. Y entonces él habrá visto la obra de Dios. 하나님이 계시했겠죠. Claro que Dios les habrá revelado, 성경은 100% 하나님의 책이잖아요. porque la Biblia es 100% libro de Dios 성경은 100% 사람의 책이에요. y 100% libro de hombre también. 사도 요한을 통해서 하나님의 계시하신 것이죠. A través del apóstol Juan Dios reveló una verdad. 펜을 꺼내서 막 적은 게 아니에요. No es que él lo escribió simplemente de su idea, con su pluma. 21장에 이 많은 내용을 적으려면 뭘 적을지를 아마 주제를 적어놓고 나중에 정리했을 거예요. Es que para escribir los 21 capítulos él habrá tenido que saber, él habrá tenido que organizarlo dentro de su mente. 요한은 뭘 말하고 싶으냐면 ¿Qué es lo que quería decirnos Juan? 그 예수가 그리스도라는 것을 강하게 말하고 있는 Quería decir muy claramente que este Jesús es el Cristo. 5장을 보겠습니다. Juan 5. 오래된 병자를 만납니다. Podemos ver el paralítico de Bethesda, 38년 된 병자죠. uno que tenía 38 años de ser paralítico. 13절 말씀 보니까 Y si nos fijamos en el libro, 자기 병이 낫지만 자기 그 병 고친 사람이 누군지 몰라요. podemos saber que él es sanado de su enfermedad, pero no sabía quién le había sanado. 고침을 받은 사람은 그가 누구인지 알지 못하니 Entonces, como él no sabía quién le había sanado, 한 38년 된 병입니다. 38 años él estaba con parálisis. 태어나자마자 아마 알았던 병 같아요. Quizás esto él lo había tenido desde temprana edad, quizás desde el nacimiento. 여러분 말이 38년이죠. Es que simplemente nosotros decimos sí, 38 años. 그 병이 순간 나와버린 거예요. Pero en un instante sanaron 38 años de parálisis. 근데 그 병을 낳게 한 그분이 누군지를 모르는 거예요. Pero este hombre no sabía quién había sido la causa de esta sanidad. 내 몸에 병이 나와도 예수가 메시아라는 것은 하나님의 알게 하셔야지만 알 수 있는 겁니다. Es que aunque sane mi cuerpo de esta enfermedad, si Dios no me hace saber quién es el Mesías, que Jesús es el Mesías, no cuenta. 39절 말씀입니다. Si nosotros podemos ver en el 너희가 versículo 성경에서 39. 영생 얻는지를 생각하고 En Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. 성경을 늘 연구를 하지만 성경의 내용이 뭘 말하고 있냐? 이 성경은 구약을 말하는 거예요. Y estas escrituras ustedes las escudriñan constantemente. Estas escrituras que son el Antiguo Testamento. 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것입니다. Y estas son las que dan testimonio de mí. 구약 성경이 나에 대해서 말하는 것이라는 거예요. El Antiguo Testamento habla de mí, decía él. 창세기부터 말라기 39권이 나에 대해서 말하고 있다는 거예요. Los 39 libros, desde Génesis hasta Malaquías, hablan de él. 하지만 사람들이 40절 말씀 보니까 내게 오기를 원치 않는다. Sin embargo, versículo 40 nos 내가 dice, 메시아인 것을 알지 않는다 이거예요. y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No me quieren reconocer como el Mesías. 내가 메시아인 것을 그들은 믿지 않는다 이거예요. Ellos no creen que Él es el Mesías. 내가 그리스도의 것을 알면 구원받을 것인데 Es que si ellos creyesen en Jesús como el Cristo, ellos serían salvos. 영생은 얻기 원하지만 Y desean ellos tener vida, claro. 나를 메시아로 인정하지 않는다는 거예요. Pero no le reconocen como Mesías. 사도 요한이 이 사건을 기록하고 있는 거예요. El apóstol Juan escribió de esto. 사람들이 믿지 않더라. Las personas no creyeron. 수없는 기적과 표적을 보여도 믿지 않더라. A pesar de que se mostraron muchos milagros, no creyeron. 필요한 것만 얻으려고 그러는 것이지 얻으려고 하지 예수를 그리스도를 믿지 않더라. Simplemente su deseo fue abastecerse de las cosas que ellos necesitaban, pero no querían creer en Jesús como el Mesías. 이 내용을 쓴 사도 요한의 마음이 어떻겠습니까? Imagínense el corazón del apóstol Juan escribiendo 아마 esto. 눈물을 절절 흘리면서 이 내용을 기록했을 거예요. Él habrá escrito esto en lágrimas, quizás. 한편으로는 감사했을 거예요. Claro, por una parte en agradecimiento.
이렇게 믿지 않는데 나는 이걸 믿고 있구나. Es que nadie cree, pero yo sí pude creer. 11명이 다 죽고 Es que los 11 otros murieron. 혼자 외롭게 남아서 Él solo, quedando solo. 이 복음의 등불을 들고 있는 거예요. Él estando con la antorcha de este evangelio solo. 이 교회가 어떤 응답 받아야 되겠습니까? Esta es la respuesta que esta iglesia debe de recibir. 많은 교회에서 성경을 연구해요. Es que se escribió la Biblia en varias cosas. 교회 앞에다가 별 내용들을 다 써놓고 교회 곳곳에 다 성경 구절입니다. Y muchas iglesias también tienen escritos de la Biblia en las paredes. Muchas iglesias tienen escritos y se aferran a ciertos versículos. 예수 믿고 성공됐고 예수 믿고 행복한 거예요. Y muchos dicen, es que si crees en Jesús serás feliz o serás exitoso. 예수 믿고 삶이 너무 윤택해진 거예요. Es que cuando creyeron en Jesús su vida dio un giro. 하지만 예수를 그리스도를 믿는 것이 아니라면 성경의 믿음이 아닙니다. Pero si no creyeron en Jesús como el Cristo, entonces eso no fue la fe de la Biblia. 사실은 안 믿는 거예요. Realmente significa que no han creído. 사도 요한은 지금 가슴을 치면서 그 얘기를 하고 있는 거예요. Y el apóstol Juan, él lo escribe esto golpeando nuestros corazones. 6장입니다. Juan 6. 6장은 5천 명을 먹인 오병이어 사건입니다. Vemos cuando se alimentaron a los 5,000. 14절 말씀 보겠습니다. El versículo 14. 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. 배부르게 먹었던 5천 명들의 반응이에요. Esta es la reacción de los 5,000 que habían comido hasta llenar sus vientres. 예수님을 그리스도로 보지 않고 예수님을 선지자로만 보는 거예요. Es que ellos no habían visto a Jesús como el Cristo, sino como un profeta que había de venir. 예수님은 그리스도십니다. Es que Jesús es el Cristo. 참 선지자, 참 제사장, 참 왕인 거예요. Verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero rey. 근데 고린도 5개가 물고기 2마리를 먹은 그들은 배부른 그들은 그냥 예수님이 위대한 사람으로 보이는 거예요. Pero aquellos que comieron por la multiplicación de los 5 panes y los 2 pececillos dijeron, sí, Jesús es un profeta, es alguien grande, y ahí se quedaron. 예수님 당시에도 선지자가 있었잖아요. En el tiempo de Jesús habían profetas. 세례 요한이 마지막 선지자잖아요. Juan el Bautista fue el último de ellos. 또 거짓 선지자, 메시아를 기다리지 않는 선지자가 또 얼마나 많았을 거예요. Y claro, había muchos profetas falsos de los cuales no esperaban el Mesías. 메시아를 기다리지 않는 제사장이 얼마나 많았을 거예요. Tantos sacerdotes que no anhelaban la venida del Mesías. 이미 직업화된 제사장, Y entonces simplemente ellos trabajaban, era un trabajo ya para ellos. 직업화된 선지자, Eran profetas y sacerdotes que trabajaban nada más. 얼마나 많았겠어요 그 사람들이. ¿Cuántos de ellos habrán habido? 메시아를 기다림도 없고 Y verdaderamente no esperaban el Mesías. 메시아를 증거하는 그들이 없었습니다. No tenían ellos la vista para el Mesías. 사도 요한은 그 속에서 가슴을 치면서 이 얘기를 하고 있는 거예요. El apóstol Juan golpeando su pecho, él escribía esto. 배불리 먹고도 고작 한다는 얘기가 선지자다. Aún habiéndose hartado del vientre, ellos decían, es profeta. 모세경을 알고 구약을 다 알면서도 한다는 얘기가 고작 선지자다. Aún conociendo todas las escrituras de Moisés, aún conociendo todas las escrituras, profeta. 그들의 눈이었습니다. Eso era lo que ellos veían. 40절 말씀 뭐라고 말하고 있습니까? El versículo 40, ¿qué nos dice? 내 아버지 뜻이 뭡니까? Y nos dice cuál es la voluntad del que le ha enviado. 아들을 보고 믿는 것입니다. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. 하나님의 뜻은 아들을 보고 믿는 거예요. La voluntad del Padre es que todo aquel que le vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. 예수를 그리스도로 믿는 거예요. Que crean en Jesús como el Cristo. 이게 아버지 뜻인 거예요. Esta es la voluntad del Padre. 아버지 뜻을 안다고요? Y sí, ¿cuál es la voluntad del Padre? 그럼 예수를 그리스도로 믿어야 될 거 아니에요? Si sabemos la voluntad del Padre, tenemos que creer que Jesús es el Cristo. 뜻을 안다고 별말을 다 하지만 예수를 그리스도로 말하는 목사가 얼마나 많고 교회가 얼마나 많습니까? ¿Cuántos pastores, cuántas iglesias hay que dicen nosotros conocemos la voluntad del Padre, pero no pueden creer en Jesús como el Cristo? 인생 문제 해결되는 것입니까? ¿Cuál es la solución de la vida? 의식주 문제 해결되는 것인가요? ¿Será que simplemente si se soluciona algún problema mental se 좀 sana 맛있는 todo? 거 먹으면 그만인가요? ¿O será que si nosotros logramos comer cosas deliciosas todos los días ya se soluciona nuestra vida? 어떻게 이 성경을 옆구리에 끼고 그런 말을 할 수 있습니까? ¿Cómo es que teniendo Biblia en mano podemos decir estas cosas? 그냥 책입니까? ¿Simplemente será un libro? 우리 성경 말씀을 믿는 거예요. Nosotros creemos en esta palabra de la Biblia. 이게 하나님 말씀인 것을 믿는 거예요. Creemos que esta es la palabra de Dios. 성경을 들고도 성경의 의미와 기록 목적을 모른다면 Si aún teniendo la Biblia en mano no conocemos el objetivo de la escritura de la Biblia, 바른 믿음 가운데 거하고 있는 것이 아닙니다. significa que no estamos preservando una fe correcta. 6장 65절입니다. Si nosotros vemos el versículo Juan 6:65, 65절 66절.
Vamos a ver Juan 6, 65 y 66. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. 예수님께서 어떤 말씀을 하십니다. Jesús dijo estas palabras. 64절 말씀 보니까 너희 중에 믿지 아니하는 자들이 있느니라. El versículo 64 nos dicen: pero hay algunos de vosotros que no creen. 예수께서 믿지 아니하는 자들이 누구며 자기들 팔자를 누구인지 알라고 말씀하시죠. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Desde el principio él sabía. 그 말을 하자마자 66절 말씀 보니까 제자들이 많은 사람들이 떠나갑니다. Y nosotros vemos que desde que dijo esto, en el versículo 66, muchos se fueron de él. 교회에서 복음을 정확하게 전달하기 시작하면 치유 때문에 가정 때문에 왔던 사람들은 교회를 떠나게 됩니다. Cuando empezamos a hablar del evangelio claramente en la iglesia, también aquellos que venían por sanidades, aquellos que venían por beneficios de familia, se empiezan a ir. 한국 교회에서 확인했습니다. En la iglesia de Corea lo hemos confirmado. 중남미의 사역을 함께하는 목사님들 교회에서 확인했습니다. Y lo hemos confirmado en la iglesia de los pastores de Latinoamérica que están con nosotros. 사람 많이 모으는 게 교회 목적이 아니에요. El objetivo de una iglesia no es reunir a mucha gente. 그들에게 성경에서 말하고는 바른 믿음을 전달해 주는 거예요. Es que tenemos que compartirles la fe que dice la Biblia precisamente. 목사님들은 여기에서 넘어서야 돼요. Y los pastores tienen que trascender algo aquí. 교인이 줄어도 성도가 줄어도 교회가 힘들어도 이 복음을 말할 수 있는 사람이 하나님의 종입니다. Es que verdaderamente un siervo de Dios, ¿quién es? Aunque se baje la iglesia, aunque se vayan de la iglesia, aunque se vaya la gente, tenemos que poder hablar de la verdad de Dios. 7장 말씀입니다. Si nosotros vemos Juan 7, 7장 5절입니다. Juan 7:5, porque ni aún sus hermanos creían en él. 많은 사람이 믿지 않았습니다. Muchos no creían, 예수님의 형제들도 믿지 않았습니다. ni sus hermanos. 이 구절 처음 보십니까? No sé si es primera vez que se fijan en este versículo. 예수님의 형제들도 믿지 않았습니다. Ni sus hermanos creían en él, 매일 밥을 같이 먹고 aunque comían juntos 매일 같이 놀고 y aunque juntos se la pasaban 산에도 올라가고 y aunque ellos hacían el ministerio juntos 들에도 나가보고 y aunque salían al campo juntos 많은 대화도 하고 y aunque hablaban mucho. 30년간 함께 지낸 거예요. 30 años habían pasado con él. 형제들까지도 예수를 그리스도로 믿지 않았습니다. Porque ni aún sus hermanos creían en él. 오래 안다고 믿어지는 게 아니에요. No por estar mucho tiempo, es 교회 que 오래 다닌다고 믿어지는 게 아니에요. no es que estamos bien, no es que por ir mucho tiempo a la iglesia estemos bien. 하나님이 알게 하셔야 됩니다. Es que Dios nos tiene que hacer saber esta verdad. 하나님이 보여줘야 됩니다. Dios nos tiene que revelar esta verdad. 31절 말씀입니다. Si nosotros vemos el versículo 우리 중에 31, 많은 사람이 예수를 믿고 말했습니다. y muchos de la multitud creyeron en él y decían, 예수를 믿고 말하는 거예요. entonces aún creyendo en Jesús ellos decían, 그리스도께서 오실지라도 el Cristo cuando venga 그 행하실 표적이 hará más señales 이 예수가 행한 것보다 더 많으랴. que las que éste hace. 예수가 표적을 많이 행했어요. Es que Jesús dio muchas señales. 그리스도가 온다 할지라도 이 예수님만큼 표적을 많이 할 수 있을까? Y ellos decían, cuando venga el Cristo, ¿hará más señales que las que éste hace? 이게 무슨 말이에요? ¿Qué significa esto? 이 예수가 그리스도인 것을 모른다는 얘기예요. Significa que no sabían que este Jesús que estaba ante él, ellos era el Cristo. 그 많은 표적을 보고도 이 예수가 그리스도라고 믿어지지가 않는 거예요. Es que aún viendo todas estas cosas no podían creer que él era el Cristo. 그럼 어떻습니까? ¿Qué significa? 교회 표적이 많다고 치유가 많다고 이적이 많다고 그리스도가 강하게 역사하는 게 아니에요. No es que porque en una iglesia haya muchas señales y prodigios y sanidades y milagros es que se esté manifestando el Cristo. 한평생 병을 갖고 살아도 Es que aunque durante toda la vida nosotros veamos estas cosas, 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 맞다라면 si nosotros no llegamos a la conclusión de que Jesús es el Cristo, 그 사람이 바르게 no tenemos una fe correcta. 저는 강아지를 좋아합니다. A mí me gustan mucho los perros. 한국 사람들은 개를 먹습니다. Los coreanos son muy amantes de los perros en cuanto a la culinaria también. 여기 개가 많더라고요. Hay muchos perros por acá. 물론 한국엔 다 작은 애완견입니다. Claro, en Corea los perros son un poco más pequeños. 개를 좋아한다고 저는 개밥을 먹지 않습니다. Pero yo, no porque me gusten los perros, me como la comida de los perros. 개를 좋아한다고 개랑 같이 모욕하지 않습니다. No porque me gusten los perros, yo convivo con los 개를 perros. 좋아한다고 개랑 잠자지 않습니다. Y no porque me gusten los perros, duermo con ellos. 근데 하나님이신 그분이 Pero aquel que es Dios 이 땅에 오신 거예요. vino a esta tierra.
개를 사랑한다고 개밥을 먹을 수 없는 것처럼 Pero así como nosotros, aunque amemos a los perros, no nos comemos la comida de los perros. 우리 인생에 죄를 졌는데 Entonces verdaderamente Él dio su vida. 하나님을 떠나고 죄 가운데 조절 제한받을 수밖에 없고 마귀의 지배를 받게 되었는데 Nosotros estábamos ahora alejados de Dios, estábamos bajo el pecado y estábamos dominados por el diablo. 이 해결해서 이 땅에 오셨다는 거는 Pero Él vino a esta tierra. 너무 감사한 거예요. Verdaderamente, esto es algo por lo que podemos estar agradecidos. 감사하고 눈물을 흘리면서도 그분이 그리스도인 걸 몰라요. Pero es que aún nosotros estamos agradecidos y derramando lágrimas, pero no reconocemos que Él es el Cristo. 돌아보세요. 주변에 그런 사람 많습니다. Ustedes piensen en su pasado, ¿realmente hemos creído? Realmente debemos de compartir esta verdad. 성경이든지 집에 있든지 Los 66 libros de la Biblia. 날마다 예수를 그리스도라고 전달해 줘야 됩니다. Todos los días debemos de compartirle a la gente que Jesús es este Cristo. 형제들도 믿지 않았고 Es que aún los de la Biblia no creían. 많은 표적 행하는 것을 보고도 Aún viendo las muchas señales. 많은 표적을 왜 행했나요? ¿Por qué es que Jesús hizo las señales? 내가 그리스도야. Para enseñar que Él es el 내가 Cristo. 메시아야. Para decir, Él es el Mesías. 나를 믿어야 되는 거야. Hay que creer en Él. 그렇게 말을 하고 계신 거예요. Esto es lo que Él decía. 그렇게 그 예수가 메시아를 보여주지 않는 거예요. Pero la gente no podía creer que Él es el Mesías. Esto es una maldición. 교회 왔으면 교회의 주인 되신 교회 머리 되신 예수가 그리스도인 것이 발견돼야 돼요. Es que si venimos a la iglesia debemos de ser capaces de hallar que Él es el dueño, que Él es el Mesías. 8장입니다. En Juan 8. 8장은 43절입니다. Si nosotros podemos ver en el versículo 43. 어찌하여 내 말을 깨닫지 못하느냐? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? 이는 내 말을 들을 줄을 알지 못하냐? Porque no podéis escuchar mi 왜 palabra. 말씀을 들을 줄 모릅니까? ¿Y por qué no pueden escuchar su lenguaje? 예수님이 유대인 땅에서 향해서 말하는 거예요. Es que Jesús decía esto constantemente. 내 말을 못 듣는구나. Es que ustedes no logran oír mi 내가 lenguaje. 그리스도인 걸 증거하지만 너희가 나를 그리스도인 걸 모르는구나. Es que yo estoy testificando que soy Cristo, pero no logran oírlo. 왜 내 말을 못 듣는 줄 아니? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Saben? 너희가 마귀의 자식이야. Es que vosotros sois de vuestro padre el diablo. 마귀의 자식이기 때문에 내 말을 듣지 못하는 거라고 Porque sois 말씀 전달하고 de 있습니다. vuestro padre el diablo, no me podéis oír, dice la escritura. En el versículo 44. 읽어주시기 바랍니다. Eso es lo que nos dice. En el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. 이스라엘 백성이 마귀의 자녀가 된 거예요. Entonces ahora el pueblo de Israel se ha vuelto hijo del diablo. 선민이라고 말을 하면서 구원받은 백성이라고 말을 하면서 구약을 믿는다고 말을 하면서 마귀의 자녀가 된 거예요. Se hacían ellos llamar el pueblo elegido y se hacían ellos llamar la nación santa, ellos se hacían llamar los hijos de Dios, pero Jesús les dice, sois hijos del diablo. 이렇게 많은 표적을 보였지만 Aunque les había enseñado muchas señales, 너희가 나 안 믿지? ustedes no me creen, 나 누군지 모르지? no saben quién soy yo. 왠지 알아? ¿Saben por qué? 너희 마귀의 자녀야. Porque son hijos del diablo. 이렇게 말을 하는 겁니다. Esto es lo que les dijo Jesús. 45절 말씀 보니까 내가 진리를 말함으로 너희가 나를 믿지 아니하는도다. El versículo 45, y a mí porque digo la verdad no me creéis. 46절에 나를 믿지 아니하느냐. Versículo 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Porque si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 47절에 하나님께 속한 자는 하나님의 말씀을 듣나니 Versículo 47, el que es de Dios las palabras de Dios oye. 너희가 듣지 아니하면 하나님께 속하지 아니하였음이로다. Por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. 예수님이 유대인들을 향한 말이었습니다. Esto es lo que decía Jesús. 유대인들이 뭐라고 말합니까? ¿Y qué es lo que dice? 48절 읽어주세요. El versículo 48 nos dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? 뭐라고 말합니까? ¿Qué es lo que dicen? 예수님을 향해서 Ahora Jesús, ¿qué le dice? 너 귀신 들렸어라고 말합니다. Eres endemoniado. 예수님을 향해서 너 귀신 들렸다고 유대인들이 말하는 거예요. A Jesús ahora los judíos le dicen, eres endemoniado. 부인들이 예수를 그리스도라고 믿지 못하는 망정 Y ellos no están pudiendo creer que Jesús es el Cristo. 어디 예수님을 향해서 귀신 들렸다고 말을 합니까? Pero ahora se atreven a decirle a él endemoniado. 예수님의 귀신 들린 자입니까? ¿Acaso Jesús era endemoniado? 예수님의 마귀 들린 자예요. ¿Acaso era alguien con diablo? 유대인들은 자신들이 못 깨닫는 것을 예수님이 미쳤다, 귀신 들렸다는 말로 대신합니다. Los judíos, por no poder percatarse de esta verdad, ahora le decían a Jesús, tú eres alguien loco, eres alguien endemoniado. 49절입니다. El versículo 49. 예수께서 말씀했습니다. Respondió Jesús, 나는 귀신 들린 것이 아니라 yo no tengo demonio, 오직 내 아버지를 공경한다. antes honro a mi Padre, 너희가 나를 무시하는도다. y vosotros me deshonráis. 너희가 나를 그리스도의 알지를 무시하는 거예요. Es que ustedes me deshonráis porque no conocéis que yo soy el Cristo. 알고 싶어하지 않는 거예요. Es que no queréis saber esto. 믿어지지가 않는 거예요. No puedes creerlo. 하나님이 알게 하실 때만 알 수 있습니다. Solo cuando Dios nos hace saber esto lo podemos saber. 예수가 그리스도인 것을 알고 계십니까?
¿Verdaderamente creemos que Jesús es el Cristo? 감사하셔야 돼요. Si ustedes verdaderamente lo creen de esta forma, tienen que estar agradecidos. 그것이 아니라면 Si verdaderamente esto les ha llegado. 심각하게 고민하셔야 돼요. Si no lo han podido percatarse de esto, tienen que pensarlo seriamente. 하나님은 속지 않으십니다. Dios no es engañado. 9장입니다. El capítulo 9. 9장 내용은 맹인을 고친 일입니다. Entonces, se trata acerca de un ciego en nacimiento. 한평생 아마 맹인으로 살았을 것입니다. Toda su vida habrá vivido como ciego. 11절입니다. El versículo 11. Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. 신랑부터 눈을 씻은 거예요. Entonces fue y se lavó en el Siloé 눈이 보여지기 시작했습니다. y empezó a ver. 씻었더니 보게 되었더라. Y entonces al lavarse él ya pudo ver. 표적입니다. Es una señal. 병을 낫게 한 거예요. Es que fue sanado de una enfermedad. 이 병 낫게 하는 것은 치유를 강조하는 게 아니에요. Pero es que sanarlo de la enfermedad no era por el hecho de sanarlo lo 내가 importante. 그리스도임을 보이기 위해서 이 증거를 행하시는 겁니다. Lo importante es que él dio esta evidencia para que este hombre lograse ver que él es el Cristo. 12절 읽겠습니다. Y por eso podemos ver en el versículo 12. 그가 어디 있느냐? Entonces le dijeron: ¿dónde está él? 맹인이 말했습니다. Y él dijo: 알지 못하겠습니다. no sé. 그분이 누굴지도 모르는 거예요. Es que no sabía. 어디 있는지도 알지 못하고 그분이 누굴지도 모르고 있는 거예요. No sabía quién era él, no sabía dónde estaba él. 응답을 받지만 그분이 누군지 모르는 거예요. Y parece que él había tenido algo muy grande, pero no sabía quién era el que lo había hecho. 전교이지만 그가 누군지 모르는 거예요. Es que incluso es que había llegado hasta este punto, pero no sabía quién es. 그런 교회가 너무 많다는 거예요. Hay muchas iglesias así. 한국에 많은 교회가 그러고 있습니다. En Corea las hay muchas así. 파나마 어떤가요? En Panamá, ¿qué tal? 여러분들의 책임져야 될 지역입니다. Espero que nosotros sintamos esta responsabilidad ahora. 10장입니다. En el capítulo 10 선한 목자에 대해서 말씀하고 있습니다. vemos el buen pastor. 20절입니다. El versículo 20. 시간 때문에 내용을 통과하도록 하겠습니다. 20절. El versículo 20, como hay mucho de qué hablar, nos dice: muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? 예수님을 향해서 말합니다. Y esto es lo que le decían a Jesús: 귀신 들려 미쳤구나. demonio tiene, está fuera de sí. 유대인들이 예수님을 향해서 하는 말이 Los judíos al dirigirse a Jesús le decían así, 자꾸 그리스도라고 말하니까, porque él se seguía llamando el Cristo, 자꾸 선한 목자라고 말하니까, porque siempre él decía: yo soy el buen pastor, 자꾸 하나님과 견주어 얘기하니까 porque él estaba hablando de las cosas de Dios. 미쳤다고 말하는 거예요. Le decían: está fuera de sí. 예수가 스스로가 그리스도임을 계속 알려주고 계시하고 있는 거예요. Constantemente él estaba anunciando que él es el Cristo, estaba haciéndole saber esto. 26절 말씀 읽겠습니다. En el versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 너희가 내 양이 아니므로 믿지 아니하는도다. No sois de mis ovejas y por eso no 양이 creéis. 아니기 때문에 못 믿는 거예요. Porque no sois mis ovejas, no creéis. 양이라면 목자의 음성을 듣겠죠. Porque si fueses mis ovejas, escucharíais mi voz. 예수님이 직접 하신 얘기입니다. Eso es lo que Jesús dijo. 양만이 목자 음성을 들을 수 있습니다. Solamente las ovejas pueden escuchar la voz de su pastor. 11장입니다. Entonces nosotros vemos 11장은 너무 중요한 내용입니다. en Juan 11 es algo sumamente importante. 5절 말씀입니다. Si nosotros vemos el versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. 예수님께서 사랑하는 사람들이 있었습니다. Habían unos que Jesús amaba: 마르다와 마리아와 나사로입니다. Marta, María y Lázaro. 나사로가 병에 걸렸죠. Lázaro se enfermó 그래서 하인들을 보냈습니다. y entonces se enviaron siervos a Jesús. 예수님과 나사로의 집 거리가 한 2km밖에 안 됐어요. La distancia entre la casa de Jesús y la de Lázaro eran como 2 kilómetros, dicen. 걸어오면 30분이면 오는 거리입니다. 30 minutos nada más. 예수님이 일부러 안 갔어요. Pero Jesús no fue a propósito. 왜 안 갔습니까? ¿Por qué Jesús no fue? 안 가서 나사로가 죽게 된 거예요. Es que como Jesús no fue, Lázaro se murió. 이 내용 여러분 잘 알잖아요. Ustedes conocen muy bien eso. 15절 말씀입니다. Y el versículo 15. 왜 안 가셨나요? ¿Por qué no fue? Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. 너희로 믿게 하기 위해서 안 가신 거예요. Es que no fue para que creáis. 죽으신 걸 아시고 찾아갑니다. Y después de que él supo que él murió, fue a él. 21절입니다. El versículo 21. 마르다가 예수님께 말씀해서 물었습니다. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado ahí, mi hermano no habría muerto. 주께서 여기 계셨으면 내 오라비가 죽지 않았을 겁니다. Señor, si hubieses estado ahí, mi hermano no hubiera muerto. 원망의 눈초리를 바라보고 있는 거예요. Entonces estamos viendo que Marta se resienta contra el 왜 Señor. 안 오셨어요? ¿Por qué no vino, Señor? 나 사랑하잖아요. ¿Acaso no me amas? 근데 왜 안 오신 거예요? ¿Pero por qué no viniste, Señor? 나사로가 죽었잖아요. Lázaro se murió. 눈물 흘리면서 예수님께 막 말을 하는 거예요. Derramando lágrimas le habrá reclamado al Señor.
따르듯이 말을 했을 거예요. Y entonces le habrá dicho así, 원망하듯이 말을 했을 거예요. con un gran rencor en su corazón. 23절입니다. El versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. 내 오라비가 다시 살아나야 하리라. Tu hermano resucitará. 마르다가 말했습니다. Marta le dijo, 마지막 날 부활 때 yo sé que resucitará en la resurrección, en el día 다시 살아날 postrero. 걸 믿어요. Yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. 살아나겠죠. Sí, claro, va a resucitar. 주님이 오시는 마지막 날에 부활할 걸 믿습니다. Sí, en el último día, en el Señor, cuando Él venga, Él ¿Qué resucitará. significa? ¿Qué significa esto que confesaba Marta? Sí, no es ahora. 예수님을 그리스도로 믿고 있지 않은 거예요. Quiere decir, no creía que Jesús era este Cristo. 그리스도로 믿고 있다면 이런 말을 할 수가 없는 거예요. Si ella hubiese creído en Él como el Cristo, no hubiese dicho eso. 예수님의 사랑을 받던 사람들이에요. Es que son personas que habían vivido con Jesús. 사마리아 여인도 예수님을 그리스도라고 믿었는데 Y aún la mujer samaritana creyó que Jesús es el Cristo. 예수님 사랑받았던 그 마리아 마르다가 Pero esta Marta, que tanto amó a Jesús, 그 예수님을 그리스도라고 인정하지 않는 거예요. no reconoció que Jesús es el Cristo. 예수님이 그리스도라는 것을 알지 못하는 거예요. No conoció que Jesús es el Cristo. 예수님 말씀했습니다. Y le dijo Jesús, 25절입니다. el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26절입니다. Y el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? 나를 믿으면 영원히 죽지 않고 살아날 것을 네가 믿느냐? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? 마르다가 말합니다. Le dijo, 주여 믿습니다. sí, Señor. 믿는 겁니까? ¿Realmente creyó? 주는 그리스도 세상에 오시는 하나님의 아들이시니 내가 믿나이다. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 드디어 믿음이 회복된 것 같아요. Pareciera que su fe fue restaurada. 마르다의 예수님의 만남 전과 잠시 후의 내용을 고백은 바뀌었어요. Entonces vemos nosotros que después del encuentro con Jesús cambia la confesión de Marta. 마르다만 그랬나요? 마리아도 그랬습니다. 32절입니다. Pero si nosotros vemos en 32절. el versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. 마르다만 안 믿는 게 아니에요. Entonces no solo era Marta la que estaba así, 마리아도 안 믿었어요. María tampoco creía. 내 오빠가 죽지 않았을 것입니다. Es que mi hermano no hubiese muerto. 그 왜 안 오셨어요? ¿Por qué no vino Jesús? 35절 말씀을 예수님께서 눈물을 흘리십니다. Y entonces aquí Jesús derrama sus 너무 lágrimas. 안타까운 거예요. Porque verdaderamente le da pena. Jesús lloró en el versículo 35. Es que verdaderamente no había, ya ni había hecho lo que él tenía que hacer. 그렇게 사랑받았던 마리아 마르다인데 Y Marta y María, las más cercanas, 예수님을 그리스도라고 알지 않는 겁니다. no supieron que Jesús es el Cristo. 마리아 마르다와 같은 신앙 가진 사람들이 너무 많습니다. Hay muchas personas que tienen una fe como María y Marta, 하나님을 사랑한다고 말하면서도 que verdaderamente dicen ser amados por Dios. 하나님의 사랑을 주셨다고 말을 하면서도 Y dicen yo he recibido el amor de Dios. 사실은 그를 예수로만 믿는 거예요. Pero lo único que no creen es en quién es Jesús. 선지자로만 믿는 거예요. Simplemente creen que Jesús es un profeta, 그냥 좋은 그냥 아저씨로 믿는 거예요. un buen señor, un buen tipo, 착한 사람으로 믿는 거예요. una buena persona. 하지만 예수님께서는 본인을 그리스도로 알기를 원하셨습니다. Pero Jesús desea que nosotros le conozcamos como el Cristo. 12장입니다. En el capítulo 12, 37절입니다. el versículo 37, nos dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. 이렇게 많은 표적과 기적을 행했지만 사람들은 나를 믿지 않다. A pesar de que hizo muchas señales, a pesar de que dio muchos prodigios, no creyeron en él. 예수님이 이 말씀 하셨을 것이고 Jesús habrá dicho esas cosas. 요한이 이 이야기를 듣고 쓰고 있는 거예요. Y Juan escuchó todo esto, él estaba oculto. 요한이 보기에 그렇게 판단된 게 아니에요. Y entonces no solo Juan había creído de esta forma, 예수님이 하신 말씀이에요. es que Jesús mismo dijo, 믿지 않는 거예요. no creyeron. 얼만큼 표적을 보여 예수를 믿겠습니까? Es que cuántas señales tenía que enseñar Jesús para que le creyesen. 요한복음은 전체가 내가 그리스도인데 불구하고 믿지 않더라 이 얘기하고 있는 거예요. Es que todo el libro de Juan nos dice, aunque él se manifestó como el Cristo, no le creyeron. 우리 인생도 이럴 수 있습니다. Puede ser que nuestras vidas también sean así. 수많은 경험을 하고도 Hemos experimentado varias cosas. 수많은 은혜를 받고도 Hemos recibido mucha gracia del Señor. 성경을 수없이 읽고도 Durante mucho tiempo hemos leído la Biblia, 예수를 그리스도라고 모르는 거예요. pero no conocemos que Jesús es el Cristo. 다른 복음 전달하는 게 문제가 아니에요. Es que el problema no es exactamente compartir otro evangelio. 우리 스스로가 영생 얻기를 원하지만 예수를 그리스도로 알기 원치 않아요. Antes de hablar de los otros evangelios, nosotros mismos no deseamos conocer a Jesús como el Cristo. 갈라디아서 1장 보겠습니다. Vamos a ver Gálatas 1, por favor. 갈라디아는 예수를 믿고
잘 성장하고 있는 교회였습니다. La iglesia de Galacia era una iglesia que había crecido muy bien después de creer en Jesús. 7절 말씀 보니까 다른 복음으로 들어온 것 같습니다. Entonces, pero aquí había llegado otro evangelio. 예수님을 잘 믿던 교회였어요. Era una iglesia que creía bien en 그 Jesús. 자유함을 누리던 교회였어요. Era una iglesia que había crecido. 성령이 충만한 교회였을 거예요. Era una iglesia llena del Espíritu Santo. 다른 복음에 들어온 거예요. Pero entró otro evangelio a esta iglesia. 다른 복음이 뭐였습니까? ¿Y cuál era ese otro evangelio? 할례받아야 구원받는다 했어요. Es que tienes que ser circunciso para ser salvo. 할례란 단어가 성경에 100번 나와요. Y entonces esta palabra aparece muchas veces aquí. 창세기 12번 나와요. En Génesis aparece 12 veces. 갈라디아서에 할례란 단어가 12번 나와요. Aparece 12 veces en Gálatas. 창세기는 할례라는 것이 언약으로 말을 하고 있어요. En Génesis habla de la circuncisión como un pacto. 갈라디아의 짧은 장에 12번 나온다는 얘기는 얼마나 그걸 중심 있게 얘기하는지 알 수 Y en la 있습니다. epístola a los Gálatas, que es tan corta, aparece 12 veces la palabra. Imagínense qué tan enfocado estuvo el apóstol en compartirles. 할례받아야 구원받는다는 거예요. Y entonces la gente creía, tengo que ser circunciso para ser salvo. 예수를 그래서 믿는 것은 이미 잊어버렸어요. Ellos ya se olvidaron de creer en Jesús como el Cristo. 그리스도의 복음을 변하게 계속 다른 복음을 목회자들이 앞에서는 리더가 전하고 있는 거예요. A pesar de que ellos habían recibido el evangelio que Jesús es de Cristo, los pastores, los líderes compartían otro evangelio ahora. 세상의 불행은 교회 책임입니다. La infelicidad del mundo es responsabilidad de la iglesia. 성도의 불행은 목회자 책임입니다. Y la infelicidad de los creyentes es responsabilidad del pastor. 목회자 책임입니다. Es culpa del pastor. 교회는 그들에게 이 복음을 전달할 수 없다라는 Quiere decir que la iglesia no les ha compartido el evangelio correcto. 그는 그때부터 목회자가 아닙니다. Desde este punto ya no somos pastores. 그는 목에 칼이 들어도 예수가 그리스도라는 복음을 말할 수 있어야 됩니다. Los pastores, aunque venga una espada sobre su cuello, deben de poder decir Jesús es el Cristo. 9절 마지막 부분입니다. Y nosotros vemos en el versículo 9. 9절 마지막 부분에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. Entonces, si nosotros vemos en el versículo 9, Gálatas 1:9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 성경은 축복의 책이에요. Es que la Biblia es un libro de bendición. 사람을 쉽게 저주하고 있지 않아요. No es fácil, no maldice fácilmente a las 하지만 personas. 저주받는 경우가 있어요. Hay pocas veces en donde aparece esta palabra. 다른 복음을 전달할 때 Pero cuando se comparte otro evangelio, 복음을 희미하게 전달하고 cuando se comparte un evangelio mezclado, 복음을 섞인 복음을 전달하는 거예요. cuando se comparte un evangelio tergiversado, 그래야 다른 믿음을 못 갖죠. entonces es que se tiene otra fe. 그래야 다른 교회가 못 되죠. Y entonces se vuelve otra iglesia. 그래야 세상을 살릴 수 없죠. Y entonces esta iglesia ya no puede salvar a la gente. 고린도후서 4장 4절에 그런 말씀이 있습니다. Segunda de Corintios 4:4 nos dice esta palabra, 마귀의 활동입니다. que esto es obra del diablo. 계속 미혹합니다. Constantemente el diablo nos engaña 하나님의 영광의 복음의 광채를 비추지 못하게 하는 거예요. para que la luz del evangelio de la gloria de Cristo no resplandezca sobre las personas. 예수를 그리스도를 믿는 것은 축복입니다. El creer que Jesús es Cristo es una bendición que hemos recibido. 예수가 그리스도라고 믿는 것은 정말 축복입니다. El creer que Jesús es el Cristo verdaderamente es una bendición. 모든 성경이 예수를 그리스도로 믿게 하기 위해서 우리한테 강하게 외치고 있습니다. Toda la Biblia nos reitera y nos grita fuertemente que debemos de creer que Jesús es el Cristo. 요한복음 20장 31절입니다. Volvamos a ver Juan 20:31, por favor. 시간이 되기 때문에 이 말씀 읽고 마치겠습니다. Por cuestiones de tiempo nosotros concluiremos con esto. 31절 같이 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos al unísono. Juan 20:31, por favor. 같이 읽겠습니다. Lo vamos a leer todos juntos. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 아멘이라. 아멘. 아멘. 성경 기록의 목적은 예수를 그리스도로 믿게 하기 위함입니다. El objetivo de la escritura de la Biblia es que creáis que Jesús es el Cristo. 저는 말씀을 외치고 전달하고 돌아갑니다. Constantemente, pues yo ahora he compartido con ustedes esto. 오후 시간을 통해서 또 중요한 복음을 선포될 것입니다. En la tarde también se compartirá este mismo evangelio de forma importante. 꼭 가슴에 담으시고 Espero que ustedes lo tengan en su corazón. 한국 사람들이 외쳤던 그 복음, Este evangelio que un coreano les viene a predicar. 콜롬비아에서 이번에 오셔서 엘리케 목사님 전했던 그 복음, El evangelio que el colombiano, el apóstol Bermúdez, les vino a predicar. 예수가 그리스도라는 이 복음, Este evangelio que Jesús es el Cristo. 기타는 응답이 있기를 축원합니다. Yo los bendigo para que esta respuesta haya cabida en su corazón. 감사합니다. Muchas gracias.